एटा मध्ये मन रखिबे बजेट थिला 900 करोड़ केते 900 करोड़। तो प्रथम क्वेश्चन क्लियर। सेकंड, हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? जरूरी कालीन परिस्थिति घोषणा करियार अधिकार का पाखरे अछि? समस्त जानचंदी प्रेसिडेंट को पाखरे अछि। तेबे कहले नेशनल इमरजेंसी आम देश रे केते थर लागिचे? मन रखिबे 3 थर लागिचे। केते थर? 3 थर। को टाइम रे? गोटे थर 1962 मसीह रे इंडियन चाइना वार, 1965 रे इंडिया पाकिस्तान वार, आ गोटे हूँ 1971 मसीह रे इंटरनल डिस्टर्बेंस। तेबे जेतले फर्स्ट टाइम हमर नेशनल इमरजेंसी लागिला 1962 लागिला, सेतले हमर प्रेसिडेंट किए थिले? एटा आपण पई कमेंट रहउची। 1962 मसीह रे हमर जेतले नेशनल इमरजेंसी लागिला सेतले प्रेसिडेंट किए थिले? हमर प्राइम मिनिस्टर किए थिले? ए दीटा को आपने कमेंट करिवे। ओके, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी को नेतृत्व रे भारतीय जातीय कांग्रेस केउ वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ करथिला? बहुत इजी क्वेश्चन। केबे? 1 अगस्त 1920 मसीहा। तेबे मते कहंतु जो हमर 1 अगस्त 1920 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ हैला, केउ सेक्शन रे हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अप्रूव होइतिला? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पडितिला पूर्व वर्ष क्वेश्चन रे कहूची। मन रखिबे कोलकाता सेक्शन रे, को सेक्शन रे? कोलकाता सेक्शन रे अप्रूव होइतिला जहा कि सितंबर 1920 रे। आ को सेक्शन रे माने लागू हैला? मन रखिबे नागपुर सेक्शन रे। को सेक्शन रे? नागपुर सेक्शन रे। पचारिबो केउ सेक्शन रे अप्रूव होइतिला, केउ सेक्शन रे अडॉप्ट हैला? कोलकाता सेक्शन रे हमर अप्रूव हैला, नागपुर सेक्शन रे अडॉप्ट हैला। यार मुख्य कारण कौन थिला ना बहुत पिला जानिथिबे, बाइकटिंग ब्रिटिश गुड्स स्कूल कॉलेज ए सब बंद करिया पाए। आउ हमर ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यह को सस्पेंड करा गला कोन पई ना चौरी चौरा इंसिडेंट पाई। तबे चौरी चौरा इंसिडेंट केबे होइतिला? मन रखिबे 2022 मसिया रे। केबे? 2022 मसिया रे, माने 2 वर्ष परे हमर ए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहिछि ताकू बंद करा गला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व कहया चाहिए जो मानक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर पूर्व वर्षर 22 शिफ्ट क्वेश्चन विथ आंसर दरकार किंबा आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट दरकार, यही नंबर व्हाट्सएप करें 8249079209 व्हाट्सएप करेंगे। केवल 25 टका तुमको फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर पेटी मिल केवल 25 टका। आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर पेटी मिल बोथ दरकार 45 टका बोथ पीडीएफ मिल जहाँ को दरकार से माने व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट देखंतु, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी यार हेडक्वार्टर कोठी अछि? बहुत इजी क्वेश्चन। दुबई यूके रे अछि। कोठी? दुबई यूएई रे अछि। हमर पूर्वरु यार हेडक्वार्टर थिला वाशिंगटन डीसी रे, किंतु 2005 मसिया रे हमर दुबई यूएई को ट्रांसफर करा गला। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर? मणिपुर सरकारी भाषा कौन? कौन? मितेई। जो आमर अच्छी कोकबरक एटा कहार ऑफिशियल लैंग्वेज? मन रखिबे त्रिपुरार। कार? त्रिपुरार। हिंदी? हिंदी आमर तो देशर क्लासिकल लैंग्वेज होई नाही, तथापि हिंदी होची पाकिस्तान इंडिया एपरी नेबरियर स्टेट रो। नागा? नागा होची ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड रो। कहार? नागालैंड रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया
to reconstitute the state of Jammu Kashmir into two union territory. ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରିକଗ୍ନିସନ ଆକ୍ଟ 2019। 2019 ପରଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଦ medieval emperor of Ajit now come under which of the following country? ଆଜଟେକର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ଅଧୀନରେ ଆସୁଅଛି? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେକ୍ସିକୋ। ନେକ୍ସଟ, which is the world's third highest peak also happen to be Asia? ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ଯୋଉଟା କି ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। କଣ? କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଏହାର ଯଦି ହାଇଟ୍ ପଚାରିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 8586 ମିଟର। କେତେ? 8586 ମିଟର। କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନେପାଳ ଆଉ ସିକିମର ବର୍ଡରରେ। କୋଉଠି? ନେପାଳ ଆଉ ସିକିମର ବର୍ଡରରେ। ତେବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାନେ ୱାର୍ଲଡର 1 ନମ୍ବର ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ରହିଛି ତା ନାଁ କଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନେପାଳ ଚାଇନାରେ। ପଚାରିବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ହାଇଟ୍ କେତେ? 8848। କେତେ? 8848। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ K2 ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ, ଏହାର ହାଇଟ୍ କେତେ? 8611। କେତେ? 8611, ଯାହାକି ଆମର କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉଠି? କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜରେ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା ବର୍ଡରରେ। ନେକ୍ସଟ, ହାଉ ମେନି ପ୍ଲେୟାର ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇଚ୍ ଟିମ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହକି? ଫିଲ୍ଡ ହକିରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ, ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ। କଣ କଣ? ଫୁଟବଲ, ହକି, କ୍ରିକେଟ ଏଥିରେ 11 ଜଣ ଲେଖେ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି। ଓକେ। ପୋଲୋରେ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି? 7 ଜଣ। Which one of the official language of the United Nations? ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ? ସ୍ପାନିଶ, ଇଂଲିଶ, ଚାଇନିଜ, ଏ ତିନିଟା ଏକ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏଇଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ। ମଧୁବାନୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଫେମସ? ମନେ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିହାର। କୋଉଟା? ବିହାର। ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଫେବୃଆରୀ 2024? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ? ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। କିଏ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ। ଦେଖ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1936, ଡ୍ୟାଶ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ? ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଟା? ଜିମ୍ କୋବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁଜୁରାଟରେ। କୋଉଠି? ଗୁଜୁରାଟରେ। ତାପରେ ବାନ୍ଦବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। କୋଉଠି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତ୍ରିପୁରାରେ। କୋଉଠି? ତ୍ରିପୁରାରେ। ନେକ୍ସଟ, when was the ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍? ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ, ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931। କାହା କାହା ଭିତରେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଲର୍ଡ ୟୁରିନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ was awarded the ଭାରତ ରତ୍ନ in the year? ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀକୁ ଭାରତ ରତ୍ନ କେବେ ମିଳିଲା? ଭାରତ ରତ୍ନ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ରତ୍ନ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 1954ରେ। କେବେ? 1954ରେ। ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀକୁ କେବେ ମିଳିଲା? 2019ରେ। କେବେ? 2019ରେ। ଆର୍ଟିକଲ 110 ଏଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ମନେ ରଖିବ, ମନି ବିଲକୁ। ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 53
कौन कौन आर्टिकल 53 आउट होची आर्टिकल 123। आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट कर एग्जीक्यूटिव पावर को बुझाउची। आर्टिकल 123 हमर प्रेसिडेंट कर ऑर्डिनेंस पावर को बुझाउची। तो बजेट आर्टिकल 112, राज्यसभा मेंबर आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। नेक्स्ट, द एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मुंबई इज कॉल्ड। मुंबई रो आणविक गवेषणा प्रतिष्ठान को कौन कुआ जाए? मन रखिबा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहाँकि मुंबई महाराष्ट्र रे अवस्थित। नेक्स्ट, ते द हेडक्वार्टर ऑफ ओपीएससी। ओपीएससी रो हेडक्वार्टर कोठी अवस्थित? मन रखिबा ओपीएससी हमर केबे एस्टैब्लिश हेतिला? 1960 रे। हेडक्वार्टर कोठी अछि? ऑस्ट्रिया वियना रे। ऑस्ट्रेलिया नुह, ऑस्ट्रिया वियना। नेक्स्ट, दला हमर पीएम रो फुल फॉर्म कोन कोन? पोस्ट मेरिडियन। पचारिबो एम रो फुल फॉर्म कोन कोन? एंटी मेरिडियन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर रो प्रतिष्ठाता किए थिले? किए थिले? चंद्रगुप्त मौर्य। किए थिले? चंद्रगुप्त मौर्य। द बुक टाइटल वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल किए लिखिथिले बइटा? मन रखिबो चेतन भगत। किए लिखिथिले? चेतन भगत। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू आउटर स्पेस। महाकाश को यात्रा करथिबा प्रथम भारतीय किए थिले? किए थिले? राकेश शर्मा। केबे जाइथिले? को केबे जाइथिले? एप्रिल 3, 1984। केबे जाइथिले? एप्रिल 3, 1984। नेक्स्ट, बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द जनरल ब्रिटिश। बालेश्वर को केउ इंग्रेज जनरल दखल करथिले? मन रखिबो कैप्टन मोर्गान। केबे करथिले? सेप्टेम्बर 22, 1803। केबे करथिले? सेप्टेम्बर 22, 1803। किए करथिले? कैप्टन मोर्गान। नेम द फर्स्ट प्लेस वेयर द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। 1857 विद्रोह केउ स्थान रे होइतिला? रखिबो मेरठ। G7 नेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबुतक नेशन ना लिखि रखिबो। G7 नेशन को को देश असंती? मन रखियो फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूएसए, यूके, कनाडा। पचारिबो G7 नेशन रे इंडिया अछि कि नाही? केबे भी नाही। ओके, तो आउथरे देखि रख, नॉलेज स्क्रीनशॉट नै परिबो। फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूएसए, यूके और कनाडा। ओके, तो ये थिला फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। चलंतु सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड, सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कशन पूर्वरु कहया पे चाहिबी जो मानकु फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर किंबा आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम होइतिला तार क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ दरकार 8249079209 एई नंबर रे व्हाट्सएप करि परिबो। केवल 25 टका रे तुमको फॉरेस्ट गार्ड पीडीएफ मिल जिवो। केवल 25 टका रे आरआईएम रो प्रीवियस रो क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ मिल जिवो। बहुत रो दरकार केवल 45 टका रे बहुत रो पीडीएफ मिल जिवो। जहा को दरकार से माने व्हाट्सएप करि परिबे। तो देखंतु केउ राजपथ टनेल मनाली को लालुल सिटी उपदेश संयुक्त करे? तो मन रखिबा अटल टनेल। कोटा? अटल टनेल। नेक्स्ट, व्हिच रिवर इज जनरली रेफर टू चंद्रभागा। केउ नदी को साधारणतः चंद्रभागा कहा जाए? मन रखिबा चेनाब रिवर। का को? चेनाब रिवर को हमर चंद्रभागा बोली कहा जाए। वर्ल्ड वाटर डे केबे? बहुत सहज क्वेश्चन। 22 मार्च। केबे? 22 मार्च। The word rupee is derived from the word rupiah in Sanskrit. What does it mean? जो रुपी टा हमर संस्कृत वर्ड रुपिया रु आसी। यार अर्थ कौन ना सिल्वर। परीक्षा रे पचारिबो
ଆମର ଯୋଉ ରୁପିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ରୁପିଆଟା ଆମର ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, which country has the longest written constitution of any sovereign India? କେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି? କାହାର? ଆମ ଦେଶର, ଇଣ୍ଡିଆର। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ, କେତୋଟି ପାର୍ଟ, କେତୋଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲି ଆମର ରିଟିନ ହେଲା ମନେ ରଖିବ 1950ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 395 ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା। ତାପରେ କେତେଟା? 22 ପାର୍ଟ, କେତେ? 22 ପାର୍ଟ, 8 ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। 395 ଆର୍ଟିକଲ, 22 ପାର୍ଟ, 8 ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 470 ଆର୍ଟିକଲ, 25ଟା ପାର୍ଟ, 12 ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା? 395 ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, 22ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, 8ଟା ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 470 ଆର୍ଟିକଲ, 25ଟା ପାର୍ଟ ଆଉ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅମୁଲ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ହୁଇଚ ଟାଇପ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ଅମୁଲ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ? ମନେ ରଖିବ, କୋଅପରେଟିଭ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। What is the national currency of Kuwait? କୁଆଟ୍ର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା କଣ? ମନେ ରଖିବ, କୁଆଟି ଦିନାର। Next, which state or union territory launched the artificial intelligence for youth initiative? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ୟୁଟି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? କୋଉଟା? ଓଡ଼ିଶା। କେବେ? 2023। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର କେତେତମ ଜେନେରେସନ ଅଛି? 5ତମ ଜେନେରେସନ। ତାପରେ ବାବା ଆମ୍ବେଡେ ଓକେ ଡ୍ୟାସରେ ପୀଡ଼ିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିଲୋପ ଓ ଯତ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ମନେ ରଖିବ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ଲିଓପ୍ରାସି। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2023? କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି 2023ର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଆମର କେତେତମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା? 13ତମ। କେତେତମ? 13ତମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ଆମର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ 10ଟି ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ କେତୋଟି ହୋଇଥିଲା? 48ଟି ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ କିଏ ଜିତିଥିଲା? ଫାଇନାଲ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇ। ନେକ୍ସଟ, who painted the famous painting of Mona Lisa? ମୋନାଲିସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି। ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି। ଓକେ, which of the given schedule in the Indian Constitution include the regarding ରାଜ୍ୟସଭା? ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ କେତେତମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି? ମନେ ରଖିବ, 4th ସିଡ୍ୟୁଲ। ଆମର 9ତମ ସିଡ୍ୟୁଲ କଣ ଥିଲା? ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। କଣ ଥିଲା? ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। 6ତମ ସିଡ୍ୟୁଲ କଣ ଥିଲା? ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତାପରେ 10ତମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଣ୍ଟି ଡିଟେକ୍ସନ ଲ ଥିଲା, ଯାହାକି 1985ରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? କୋଉଠି? ୱାସିଂଟନ ଡିସି, ୟୁଏସଏ। Next, what is the first and last letter of the Greek alphabet? ଗ୍ରୀକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ଓମେଗା। କଣ? ଆଲଫା ଆଉ ଓମେଗା। When was the first independent day celebrated in India before 1947? 1947 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରି ରଖ। କେବେ? 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଭିଟାମିନ ଡି। ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? କେଉଁ ରୋଗ? ରିକେଟ,
ସ୍କର୍ବି ଆମର ଭିଟାମିନ ସି ଅଭାବରୁ ହୁଏ। ଭେରି ଭେରି ଭିଟାମିନ ବି ଅଭାବରୁ, ଅନ୍ଧାର କଣା ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବ। ତାପରେ कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म फुल बाय ऑटोट्रोफिक जीव मानकर कार्बन और शक्ति आवश्यकता गैस पूरण हुए मन कि फोटोसिंथेसिस आलोक शोषण गैस यूज फॉर मेकिंग सोलार सेल पाई गैस व्यवहृत हुए दैट मन कि सिलिकॉन हु साइन द हिस्ट्रिक लक्नो पैक्ट किए साकार करथिले आमर गोटे कथा लक्ष्मौ पैक्ट केबे होइतिला मन कि 1916 किए साइन करथिले ना कांग्रेस आ मुस्लिम लीग कांग्रेस रो जे कि थिले बाल गंगाधर तिलक मुस्लिम लीग रो थिले मोहम्मद अली जिन्ना ए दुई जनक भितरे आमर लक्ष्मौ चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला केबे होइतिला 1916 मसिया रे तो ताजमहल एंड अदर फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट आर अफेक्टेड बाय ताजमहल आउ अन्यान्य प्रसिद्ध ऐतिह्य गैस द्वारा प्रभावित होइछि मन कि वायु प्रदूषण बा एयर पॉल्यूशन नेशनल वोटर्स डे केबे सेलिब्रेट करा जाय मन कि जनवरी 25 जनवरी 10 हमर होछि एनआरआई डे ओके नॉन रेसिडेंट इंडियन डे नेक्स्ट Which drug is best for its ability to cure malaria? malaria रोग को भल करियार क्षमता पाई केउ औषध सर्वोत्तम जनाशना मन कि क्विनाइन SAQL यार फुल फॉर्म कौन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नेक्स्ट dash awarded is conferred to recognize the exceptional service performance of the highest order in any human endeavors without distinction of race, occupation, position, gender. On the Bharat Ratna. Okay. First civilian award. When was the Quick India movement started? कहते हमारा अगस्त 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होइतिला महात्मा गांधी एथरे गोटे फेमस स्लोगान देइतिले कौन डू और डाई तो ये थिला सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन चलंतु थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तो देखंतु थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कशन पूर्व कहया पय चाहिबी जो मानकु फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर किंबा आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट दरकार प्रीवियस ईयर बहुत इंपोर्टेंट तेणु जहाँ पाखे नाही ए नंबर व्हाट्सएप करि परिबो केवल 25 टका तुमको फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट मिल जिवो केवल 25 टका आरआई अमीनर मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट मिल जिवो बोथ रो दरकार केवल 45 टका पे करबो बोथ रो पीडीएफ मिल जिवो जहाँ को दरकार से माने व्हाट्सएप करि परिबो तो देखो प्रथम प्रश्न कर देछि काइका एटॉमिक पावर स्टेशन एटा हमरो कोठी अछि और देछि क्वेश्चन डायरेक्ट मन रखिबो कर्नाटक रे हमरो काइका एटॉमिक पावर स्टेशन अछि नेक्स्ट नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू विन द बुकर प्राइज एमान को भितरु किए प्रथमे बुकर प्राइज पाइथिले जे कि भारतीय मन रखिबो VS नाइपर से केबे पाइथिले 1971 चारिटा को ऑप्शन कहबी खाता रे टिके लिखि रखिबो VS नाइपुल जे कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज तबे को बुकर प्राइज ओके 1971 कोन पाई पाइथिले ना तांको नोबेल इन ए फ्री स्टेट कोन इन ए फ्री स्टेट पाई से 1971 मसीह बुकर प्राइज पाइथिले सलमान रुश्दी सी मिडनाइट चिल्ड्रेन पाइथिले 1981 मसीह किंतु ये इंडियन नथिले नेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर ये हमर बुकर प्राइज पाई नथिले ओके सी किंतु नोबेल प्राइज पाइथिले 1913 मसीह कोन पाई ना लिटरेचर पाई तापरे हमर जो रहिले अरुंधति रॉय ताको मध्य हमर बुकर प्राइज मिलिथिला 1997 मसीह कोन पाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ता पाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नेक्स्ट
Which of the following was the first speaker of Lok Sabha? ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜିବି ମାଲଭଙ୍କର, ଗଣେଶ ବାସୁଦେବ ମାଲଭଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବା ଜିଡିପି, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା, ଟେନିସର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ ୱିନିଂ ଅଲ୍ 4 ମେଜର ଟେନିସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସିଜନ। ନେକ୍ସଟ, the book title 3000 Stitch was written by whom? 3000 Stitch ବୁକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ମନେ ରଖିବା ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି 3000 Stitch ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ CITES ଏହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? କ'ଣ? କନଭରସେସନ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ species of wild fauna and flora. Okay. E25 କେଉଁ ଦେଶ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ଓକେ, WHO ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ। WHO କ'ଣ? ଫୁଲ ଫର୍ମ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? 1945 ରେ। ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ଜେନେଭା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କୋଉଠି? ଜେନେଭା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ମ୍ୟାରି କ୍ୟୁରି ଇଜ ଫେମସ୍ ଫର, ମ୍ୟାରି କ୍ୟୁରି ଡ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଫେମସ୍? ମନେ ରଖିବ ରେଡିୟମ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ 2019 ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? କୋଉଟା? କୋଉ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ? ଆନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 2019 ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। କାହାକୁ? ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ। We can find the ରାଥମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ରାଥମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଠି ଅଛି? ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନରେ। When did Gandhi begin the civil disobedience movement? ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଦାଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ଭାଙ୍ଗି ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେବେ? ନା ମନେ ରଖିବେ ଏପ୍ରିଲ 6, 1930। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଦାଣ୍ଡିକି? ଆମର କେବେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 24 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ମାଇଲ? এইটা ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଓକେ, ହାଉ ମେନି ନେସନ ମେଡ୍ ସାର୍କ? 2010 ମସିହା ବେଳେ ସାର୍କରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 2020 ରେ 8 ଜଣ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ? କୋଉ କୋଉ ଦେଶ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମନେ ରଖିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ, ତାପରେ ଭୁଟାନ, ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଲଦୀପ୍ସ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଲଦୀପ୍ସ, ନେପାଳ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସାର୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ମାନେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର? ନେପାଳ, କାଠମାଣ୍ଡୁ। ଓକେ। When was the Gandhi Union Pact signed? ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପାକ୍ଟ କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 1931 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କେବେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଲା? କେବେ? 1803 ରେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ? କିଏ? ଲର୍ଡ ମୋର୍ଗାନ। ଓକେ, ଏବେ ପଢିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କାହା ହାତକୁ ଆସିଥିଲା? ଲର୍ଡ ମୋର୍ଗାନ। 1803 ସେଇ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହାତକୁ ଆସିଥିଲା। ବାୟୋସ୍ ଏହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବେସିକ ଇନପୁଟ ଆଉଟ ସିଷ୍ଟମ। ହୁ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ନୀତି ଆୟୋଗ? ନୀତି ଆୟୋଗ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ସୁମନ ବେରୀ। 2024 ମସିହା ପରଠାରୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ? ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। Each individual galaxy started mainly to form the accumulation of gas that take the form of very large cloud cell nebula. ମନେ ରଖିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ନେକ୍ସଟ,
Which language is considered to be one of the oldest language? Oldest language कोटा Tamil. Next, who chaired the drafting committee to form the Indian Constitution? भारतीय संविधान गठन ପାଇଁ ड्राफ्टिंग कमिटीର अध्यक्ष किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर. Who formed the National Union? भारतीय जाति संघ किए गठन करथिला एओ केबे करथिले कलिकता रे करथिले केबे 1894 मसीहा रे. केउ केंद्रीय मंत्री प्रत्यक्ष दायित्व रे परमाणु शक्ति विभाग अछि? रिपीटेड क्वेश्चन के प्राइम मिनिस्टर. भारत रे सेप्टेम्बर रे कहार जन्मवार्षिक शिक्षक दिवस रूप पालन करा जाय? सेप्टेम्बर 5 रे सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन तांको दिन को शिक्षक दिवस रूप पालन करा जाय. नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिक मानक मध्य किए बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत करथिले? किए जॉर्ज लेबोरेटेड. लास्ट क्वेश्चन, मान्ना पटेल जुलाई 2 2021 रे भारतीय प्रथम महिला डैश हुई टोकियो 2020 ओलंपिक पाई यूनिवर्सिटी कोटा किंबा प्रत्यक्ष प्रदेश योजना आरंभ करथिले? कहथिले ना स्विमर. तो फ्रेंड ये थिला जीके जीएस रो 75 क्वेश्चन जहाँकि आम 30 मिनिट रे डिटेल्स रे आलोचना कले. वीडियोटी किपर लगिला जरूर कमेंट करी कहिबे. जहाँकु फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर किंबा आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट दरकार 8249079209 एई नंबर रे व्हाट्सएप करि परिबे. केवल 25 टका तुमको फॉरेस्ट गार्ड पीडीएफ मिलिबो. केवल 25 टका तुमको आरआईएम पीडीएफ मिल जाए. बोथ दरकार 45 टका पे गले बोथ पीडीएफ मिल जाए. जहाँ को दरकार से माने व्हाट्सएप करेंगे. तो आशा करी वीडियो पसंद आसीथिबो. पसंद आसीथिले गोटे लाइक करनियंतु और आगको एपरी वीडियो पाई चैनल को शेयर करी सब्सक्राइब करनियंतु.